बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब दिमागिए के बाद कनीज ग्रुप के सर जोड़कर बड़े बड़े फैसले। प्रोग्राम कर देंगे, प्रोग्राम डाल रहे हैं और उसके नतीजे में प्रोग्राम बढ़ भी जाता है। ये जो पिछले दिनों मरियम नवाज साहिबा की जई तई फिरी है ना, इसके ऊपर अब बदला लेने की। इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोलने पर। नवाज शरीफ की पीठ में खंजर मरियम और शहबाज ने घोंपा। नून लीगी सहाफी के इंकशाफ। मरियम के होते हुए थिएटर्स में बेहयाई और फहाशी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। अज़मा बुखारी इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि फार्म 47 की चोरी की सीट पर जाली वज़ीर आला पंजाब मरियम सफदर की जानिब से मशहूर होने के लिए एक फंक्शन में नारा लगवाया गया था, सब दी माँ आ गई है। लेकिन इस नारे ने लोगों के जहनों से फार्म 47 वाला इमेज मिटाने की बजाय उल्टा असर किया। सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह पर मरियम का मजाक उड़ाया जाने लगा। मीम्स बनाई जा रही थीं। हर तरफ माँ आ गई सुनाई दे रहा है। ये देखकर मरियम और नून लीगी कनीजों के बहुत बड़े बड़े फैसले सामने आ चुके हैं। जैसे मरियम की तर्जमान अज़मा बुखारी की तरफ से जारी किए गए ताज़ा बयान देखें। कहा, सरकारी मुलाजिम को ड्यूटी के दौरान कैमरों के इस्तेमाल और वीडियोस बनाने, टिकटॉक बनाने जैसी हरकतें जेब नहीं देती। मिनिस्टर साहब ने खुद ऑब्जर्व किया था कि जब वो किसी जगह पर जाती हैं तो बजाय पुलिस वाले अपना काम करने के वीडियो बना रहे होते हैं। ये हरकतें मतलब सरकारी मुलाजिम को जेब नहीं। दूसरा फैसला देखें। कहा, मरियम नवाज के होते हुए थिएटर्स में बेहयाई और फहाशी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। हमने थिएटर्स में बेहयाई फैलाने वाली अदाकाराओं पर ताहयात पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। इसके बरक्स पिछले साल जुलाई में मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, मुल्क के छोटे बड़े तमाम शहरों में सिनेमा और थिएटर्स बनाए जाएंगे, जिसका मकसद लोगों को सस्ती तफरीह फराहम करना है। जबकि मरियम सफदर भी टिकटॉक को सख्त मेहनत वाला काम करार दे चुकी हैं। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ये बात काफी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि टिकटॉक बनाने वालों को परवीन से परी बनना पड़ता है, स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ता है, कैमरों का बंदोबस्त करना पड़ता है, नए कपड़े नए जूते पहनकर घर से निकलना पड़ता है और फिर कहीं जाकर एक क्लिप टिकटॉक बनता है। और फिर अपनी इसी मेहनत को देखते हुए मरियम ने अपने बारे में मुतालिया पाकिस्तान में एक पूरा बाब शामिल करवा दिया है, लेकिन अवाम नहीं मान रही। इसीलिए अब सोशल मीडिया और टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों की तरफ से मरियम की तौहीन करने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा सुना है कि हसास वीडियोस पर भी टाकी शाकी लगाई जा रही है। हुकूमत सियासी यतीम होने पर रजीम चेंज करवाने वाले डोनाल्ड लू की रुखसती पर उस्मान सिद्ध बसरा ने लिखा, टुर गए यार मोहब्बतां वाले ते वड़ गई सब रजीमा। महकमे खारजा अमूर अमरीका के मुताबिक डोनाल्ड लू अब नहीं रहे। अज़मा के बयान के सरकारी मुलाजिम को ड्यूटी के दौरान कैमरों के इस्तेमाल, वीडियोस बनाने और टिकटॉक बनाने जैसी हरकतें जेब नहीं देती। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, लगता है आज मालकन की अप्रूवल के बगैर ही नुकरानी ने ट्वीट दाग दिया या फिर अनजाने में ही मालकन पर हमलावर हो गई। मारिया ता ने कहा, हम भी तो यही कहते हैं कि गौ माता को टिकटॉक बनाना जेब नहीं देता। इमरान रियाज खान ने मरियम से मुतासिर होकर सियासत करने वाली इस खातून की एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, पंजाब के निसाब में ये खातून क्यों शामिल नहीं की गई। मेरा दादा जिंदा होता तो यहाँ बैठा होता मेरे साथ। सियासत में यहाँ कोई करने नहीं आई, ठीक है? कोई आपकी तरफ मुंह उठा के दिखाए, मैं इसका मुंह ना हिला के रखूं। इस पर राय मुख्तार ने लिखा, ये अगर दादा की थोड़ी जमीन बेचकर फार्म 47 खरीद लेती तो यकीनन मुतालिया पाकिस्तान में एक बाब तो हासिल कर ही लेती। उन्होंने स्लोमोस बनाए हैं, सब दी माँ आ गई है और बड़े अजीबोगरीब किस्म के काम किए हैं। कभी खुशी, कभी गम, कभी रोना शुरू कर देना, कभी टिकटॉक बना लेना, 10-10 कैमरे लेकर साथ चलना। उन मामलात में बड़े मीम्स बने हैं और वो बनने ही थे। प्रोग्राम कर देंगे, प्रोग्राम डाल रहे हैं और उसके नतीजे में प्रोग्राम बढ़ भी जाता है। ये जो पिछले दिनों मरियम नवाज साहिबा की जई तई फिरी है ना, इसके ऊपर अब बदला लेने की जो है वो एक मुझे ऐसा लगता है कि ठानी गई है। और एक पैगाम भी दिया गया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुकदमा कितना भी घटिया हो, कोई मुकदमा कितना भी गलीज हो, कोई हरकत कितनी भी गिरी हुई हो। एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, क़यामत की निशानी है, पता नहीं पंजाब से क्या गलती हुई जो ये औरत हम पर मुसल्लत है। तैयबा राजा ने कहा, मरियम को अदाकारी में परफॉर्मेंस बेहतर करने की जरूरत है। गले लगकर रोने वाले बच्चे भी किसी C क्लास मूवी की D क्लास एक्टिंग कर रहे हैं। साफी बिशारत राजा ने लिखा, मरियम नवाज अपने अमाल के कारण बुरी तरह एक्सपोज हो रही है। सिलाब के दिनों में अंजलिना जोली पाकिस्तान आई, वो मिट्टी थी, मिट्टी में मिल गई। बच्चे खवातीन वालिहाना उसके साथ चिमटते, वो उन्हें बाहों में समेट लेती, जैसे उसका खमीर इसी धरती से उठाओ।
مریم نواز کو ناکالی کی لت ہے، وہ بھی سیلاب سے متاثرہ انہی علاقوں کے دورے کے لیے نکلی، ایک بچے کو اٹھایا، فوٹو شوٹ کروایا، ڈی پی لگائی، باقیوں کو دھکے دیے، معاملہ کھلا، پھر وضاحتوں کا سلسلہ جاری ہوا، حال ہی میں یونیورسٹیز کے دورے کیے، ہر عمل سے جعل ساز ثابت ہوئی۔ اب اسے جعل ساز لکھا جائے تو لوگوں پر مقدمات بنانے شروع کر دیے۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ زبردستی کی عزت وہ کرواتے ہیں جن کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی، جو مقبول ہوں ان کے ہر عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ فارم 47 کا توق گلے میں لٹکائے، عزت کہاں سے ملنی تھی؟ احمد حسن نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا، یہ کوئی جلسہ نہیں بلکہ شادی کی تقریب ہے۔ عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ صحافی انیک ناجی نے ٹویٹ کیا، بے نظیر بھٹو کے بغیر پیپلز پارٹی چاہیے تھی، مل گئی۔ نواز شریف کے بغیر نون لیگ چاہیے تھی، مل گئی۔ اب عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی چاہیے، جو نہیں مل رہی۔ مصیبت یہ ہے کہ عمران خان کا کوئی خاندان والا سیاست میں نہیں جو اس کی کمر میں بھی خنجر اتار دے۔ اس پر عمران ریاض خان نے جواب دیا، بھٹو اور شریفوں کی نہ ختم ہونے والی لالچ اور اقتدار کی ہوس نے پورے خاندان کو سیاست میں اتارا۔ عمران خان چاہتا تو یہی راستہ اختیار کرتا۔ خنجر گھونپنے سے پہلا جرم سیاسی جماعت کو خاندانی جاگیر بنانا ہے۔ ویسے بھی نواز شریف کی پیٹھ میں اپنوں نے نہیں بلکہ نواز شریف نے اپنوں کے ساتھ مل کر عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ جب چاہیں باہر آ سکتے ہیں۔ علی مین گنڈا پور کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جیل سے تم چاہتے ہو کہ میں بنی گالا چلا جاؤں، پھر میں بنی گالا سے نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس چلا جاؤں، اور پھر تم کہتے ہو کہ پھر 2-3 ہفتے کے بعد آپ ریلیز ہو جائیں گے، تو میرے ورکر تو جیل میں رہیں گے نا، تو اگر میرے ورکر جیل میں رہیں گے تو میں کیوں باہر ہوں؟ سمینہ پاشا نے کہا، عزت اور ذلت میرے رب کی طرف سے ہے، تو پھر بحث کرنے کو تو کچھ باقی ہی نہیں رہتا۔ وہ جیل میں بیٹھا ہے اور دنیا میں اس کی عزت ہے۔ میں نے لوگوں کو اس کی محبت میں روتے دیکھا ہے۔ دوسری طرف زبردستی عزت کروانے کے لیے قانون سازیاں کی جا رہی ہیں اور پھر بھی رسوائی مقدر ہے۔ یاد رہے مریم کی حکومت نے قانون سازی کی ہے کہ جھوٹی خبر پر سزا دی جائے گی، جبکہ جیو سمیت بہت سے چینل حکومت کے لیے دن رات جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں۔ ارشاد بھٹی نے ٹویٹ کیا، پی کے ایکٹ کے بعد جو کہے گا نواز شریف یاسمین راشد سے جیت گئے تھے، مریم نواز اپنی سیٹ جیت گئی تھی، شہباز حکومت اصلی ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، عدلیہ آزاد ہے، نیب انتقامی کاروائیاں نہیں کر رہا۔ تو یاد رکھیے گا، پی کے ایکٹ کے تحت جھوٹ کی سزا 3 سال ہے اور 20 لاکھ جرمانہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ 8 فروری کا کی یہ جو گورنمنٹ بنی ہے یہ فیک ہے، تو یہ کیا فیک نیوز ہوگی؟ مسرت چیمہ نے کہا، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ فیک نیوز کے خلاف جو قانون بن گیا ہے اس کے بعد مطالعہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ احمد فرحاد نے لکھا، نصاب میں شمولیت تو ٹھیک ہے، ڈر ہے کہیں مریم نواز خود کو مادر ملت کا خطاب نہ دلوا دیں۔ عظمہ بخاری نے کہا، عمران خان جس نمل یونیورسٹی کا کریڈٹ لیتے ہیں وہ شہباز شریف نے دی تھی۔ اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے جواب دیا، ریکارڈ چیک کریں، ہو سکتا ہے علامہ اقبال کو خطبہ الہ آباد بھی دادا جی نے لکھ کر دیا ہو۔